wala aha ngai lopta aha skit pala ngai lamdon lopta aha skit pala ngai lamdon lopta Norway Pyoge Lungti Lirim Sensi Nanke Kuin Le Samde Tash Dile Dige Sarku Batash Lamuda Parba Kama Sharab Gelteng Ne Lada Legi Lamjo Lobda Ne Neting Ende Shuguye Tirin Delia Pyomi Lana Mebe Uti Jino Hoskiam Göchumbo Cho Ne Tseri Da Chamze Yongyab Gi Sangju Gu Mimangi Detu Chebe Joshi Wo Ne Lamjo Lobda Tsu Ne Longab Chukorbe Tuden Da Lamjo Yarchoe Chenmo Zegu Toleya Ushu Zenasong skit myang chan bi lopta samsole zigzag le de wala aha ngai lopta aha skit pala ngai lamdon lopta aha skit pala ngai lamdon lopta Any Jana Kongre Dagi. Oh, she Chelsea Guchisam to Masebe, the Ru against the Mozudong. Chenny, eh? No Mozudong Samongu Turi. Any Tajik Mozudong, the Natine Hasaya, Nimachemati Hasaya, Lord Yori. Oh, to do Mozudong, not to go use Shenny. Any Mozudong toga shimbi. Mozudong gawu shushi ne laban and you. And she maun be per naroya jig mimang go chidan da jig sosu tapsu chiage wang chero de sosu simche chokore sen dinregi labcha mangush jebsula and shugude Mozudongi and near Samlodi, Senri Samlu Shukshabu Yavareshas, Satiri Indusane, Che Mondesiadi, two Nashirdas, and not the Shesu. And near did ne, Len Nausan came Majo. That Terikis Mozudon Yavayena, Passion Mozudon. Chevaji Paji Nangwe Chevaji Paji Chegrisumgi. Maran Namjo Yagu Yore and Samlo Tonya Chig Use Riquetone do Suragi Samlo Stabayena Paji Mozudoi Kanda Dindrigi Chigita the Rugutone Nangwe Chelia Tonaleaji Tande Yunguri. And that day, Tari Kindubo. Chanzo or Gorojidus Peshusha and Due Shungji Nalso and Nashi Murmi Kansam Kichowe, Samba Namia Mijo Shani. She Tachalu Jeva Sangi and those dead and Digmaris. She loves Sungalam, Tersam Gomsung Tone. And Janjo Sungding Yamling Tone, and Shigulia, and Murmi Ke Chang, Tata Jenny, Chigi, Shanta Mendes Sigeta, Chamji Chanjusum, the Dongi Tower, the Zute, and Chigi, Janjo Sungding Tone, Gom Shuche, Sigotuna, and Monatane, Chi in Murmi, and Tachalo Chawadi. Mingdun Songashita, Tempe Zayan Rajigi, and Tente Yunguri, and Murmi Kerchang, and Sigi Chaba Cheda Chaba Yena, Tempe Zayan Solia, Tempe Shamdrin, Jugudu, Tende Indu, Kindubakan, someone love, Huda Bada Naronas and Shuayin, and Dangara Samolo, Kada Per Kangjenda. Pyo Kangjeng and Dubchapasane Medu Kanda Chigi Himalaya Rigi Memanzo Saman Law, Me Monitang and Papa Channel Sigla saw the thing, Samari. Tai didn't
닝지 로디 지 냠바메바 그걸 캡통에 지 야구 정화라 지수 잠배 양기 시루가 조차과르샤 강글로도 좀이 전전이다 남다 말이 단 두개면도 가서 색 어디 신이철로 창 뭐 시루 점에 잡도세 직된 숨기 민서와 잠배양라 차차로 선 송야들이 뭐냐 자네기 최루도 남지기 시루기도 상단에 유두자네 다 냠네 배소데 샴베글로 다괴 현실의 창조구 셈 된대지기 로지 중보에는 차도 되어 풀을 끼워 다르에는 사지지 고방 톱도야 지기 된대지기다 영야리 사텐지 인도산에 지순 잠배 양기 아니 최루도 남지기 싫고도 딱세셔야 돼 백해셔버리셔 어떻게 하는지 시 자스 견신매고 상물로다 대난전에 지난주에 지기 안다 랍전 중에 신기수 에는 알아봐서 숙셔서 정기이나 대르고 야로야 시우지다 캐바 야리 엔디캬스 섬라샤 최루도 남지기 시루기 bedde 리베 짜버쳐야 시우지 너버쳐부 연에 대다 장주 샴뱅글로 숨도 제모도나 양식이 메모고리야 강에 차야지기 그 용식으로 사 된데 인도산에 지수 잠배야 이름도 제디 시로 주고도 섭지 심식 샴뱅글로 그냥 알아차샤나 샤가야 람바다가 치세 나간데 봐도 저 치세 내줘봐 티세 다음에 내주는 저 동네 서울 쇼사디 샤가야 람바다가 치세듯 애니 자주고 상당되게 어야 다시는 들이 애니 그래서 람주 속에 처지체와 나신기 엔터때 지금 아주 루루체 엔 지금 산재배치 모조던데 엔다 시대 엔 로종 랑당 세계다 엔 가자 가로마 어디에 엔 그게 다시 하람 쉐름 소리지 에 디디 레벨 필수버리 엔 사물로 가다다 나는 좀 된데 전화사대 요리 세상 좀 된데 공부도 투부시기 전에 가다 좀 된데 산신 만줘야 좀 된데 십 만줘야 아더 퍼스트 산지 그 전부 대 가서 상세요 그 생각 그게 현실을 친 게임처럼 시작해요 다 더버 좀 된데 산시를 만들어야 더버 좀 된데 공부 가려버디 좀 자기 인생 나라에 심슈로 깨체 그게 현실도 쉬위 자다 결혼조에 가다 있는 가라서 더버 거진쟁게다 전화를 사세 여버인도 싸워변은 맹거네 저불이 출루 삼월로야 대규지기 출루 삼월로기 닝지로다 참제로 상회 송구열이 시다서 하셔버리 다 대나자는 사제베셔로 떠주고 타네 시우지기 다시 띵습지어 인도산에 엔디 가란소에네 카시 조고스 샤샤네 시게 낭베 슝근 나네 시기 심기 상부 조당다 드즈테디 토난체 엔 지데고보 꾸주 엘라 라 태바체바다 첩식 야지긴 에니 사계베 슝네 송샤베 시기 장주구 셈
디지털 도스 아니 양프게 렉처를 올라 사운드한테나 야고를 봐. 제가 가서 별의 여행에게 같이 디지털이 먼저 전에 가서 표시는 자고 사모로를 연대거리 사모로 먼저 전에 그게 지 법은 신시 때리기도 와. 사든지 인도 가서 표시기 차네 집에 있나야 사사 예배 같이 송보도 일이 표시기 자고 개체 사모로야 가서 념돈 좀체 영대기 열이 지금 카시도 낭보 예와치야 저는 요말은 거죠. 자상하다 데니소 여대회 카시 조고수이네 대디신체네 나라도 상물로 이 서버 상구체야 그놈에게 편도체야 직주차 되기 어려 아니 상물로 시기 추루고 돈에 양 마트 쳐서하러 된대기 계속 매버체 아니 상물로 서버 상구 영의지기 en samolo nashoa en tujse en dai आज लमडोन के लिए लद्दाख के लिए पूरे लद्दाख के लिए ये पूरा गर्व की बात है। लमडोन 50 साल ख़त्म होने के बाद गोल्डन जुबली मनाने जा रहा है। इस गोल्डन जुबली के साथ हम लमडोन यारचो चेन्मो मना रहा है और यारचो चेन्मो के साथ यारचो चेन्मो को इनॉग्रेट कर रहा है हिज होलीनेस दलाई लामा। तो इससे खुशी हम सब के लिए क्या हो सकता है। हिज होलीनेस का उनकी एज की वजह से वो उनका कमिटमेंट आज के लिए है। हमें पता नहीं दूसरे अगले वाले 7 दिन के लिए, मगर हमने 7 दिन का प्रोग्राम बनाया हुआ है। अलग अलग कॉन्फ्रेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। हम एक कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं मॉडर्न साइंस एंशिएंट विजडम यूनिवर्सल एथिक्स फॉर बेटर वर्ल्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ interdependent reality and skillful compassion। फिर हम एक conclave कर रहे हैं significance and relevance of training the mind and heart to create a compassionate school। इसी तरह एक और कॉन्फ्रेंस है और 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है। तो हाँ, हमारा कोशिश है कि इस यारचो चेन्मो में लद्दाख के लिए रिलेवेंट, देश के लिए रिलेवेंट, दुनिया के लिए रिलेवेंट है ना, तो उन मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, वहाँ के टॉक देने के लिए, स्पीचेस करने के लिए पूरी दुनिया से एक्सपर्ट आए हुए हैं। हम उन तमाम एक्सपर्ट का भी बहुत आभारी है। उन्होंने टाइम निकाल के यहाँ पे आए और ख़ासकर उनका मोटिवेशन एक तो ये है कि वो हिज होलीनेस का दर्शन करें और साथ ही साथ वो लोग अपना ज्ञान भी यहाँ पे बांट के जाएंगे। सर, ये एक्सपर्ट्स का मतलब कितने देशों से आया है और यहाँ स्कूल वगैरह कितना कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? स्कूल तो मेनली पूरे लद्दाख से है। पूरे ज़ांस्कार हुआ, कारगिल हुआ, चंगतांग हुआ, नुब्रा हुआ, पूरे लद्दाख से है। इन अ वे ये आप ये कह सकते हैं ये यारचो चेन्मो मना रहे हैं हम लमडोन में, पर ये लद्दाख का यारचो चेन्मो है। इसमें बुद्धिस्ट, इसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी लोग मना के हम यारचो चेन्मो मना रहे हैं जी। फिर आपको इस सब की तैयारी में ना आपने क्या क्या किया, कितना वक्त लगा? अब मत पूछे, इस तैयारी में हमने 1 साल से ज़्यादा लगाया और इसको आज के यारचो चेन्मो के इनॉग्रेशन का कामयाबी के लिए, यारचो चेन्मो के प्रोग्राम का कामयाबी के लिए बहुत लोगों का योगदान है। खासकर हमारे अपना का है, हमारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी मेंबर्स और ले अलुमनाई और ले गोबास, ले फुदो गोबास, लोअर लेस गोबास, ले सोसाइटी के जितने भी प्रेसिडेंट और मेंबर्स हैं। और ठीक उसी तरह और हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं अलग अलग गाँव से, नुब्रा से, चंगतांग से, ज़ांस्कार से, कारगिल से। हम क्या कर सकते हैं यारचो चेन्मो के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग कितने जोश के साथ, कितने जुनून के साथ, कितने खुशी के साथ यारचो चेन्मो मनाने के लिए जुट रहे हैं। सर, वैसे ये लमडन स्कूल का है ना, एक ब्रीफ हिस्ट्री बताइएगा तो आप कुछ शब्दों
अच्छा, लमडोन स्कूल की ब्रीफ हिस्ट्री ये है कि ये स्कूल की स्थापना सन 1973 में हुआ था, आज से 50 साल पहले। तो शुरू में जो विजन, जो फाउंडर्स है, इनके फाउंडर्स का मोटिव ये था कि समाज में जो बुराई है, चाहे शराब का बुराई, चाहे उस समय पोलेंड्री होता था, पोलेंड्री की बुराई, तो उस बुराई को दूर करने के लिए ये लोग अलग अलग ड्रामा करते थे, अलग अलग गाँव में जाके ये लोग अवेयरनेस करते थे, लोगों में जानकारी देते थे। तो धीरे धीरे वही छोटा सा संस्था जो 7 स्टूडेंट से लेके उन्होंने शुरू किया 1973 में, आज एक बड़ी स्कूल बन गए। लमडोन स्कूल मेरे ख्याल से लद्दाख में सबसे बड़े स्कूल है, लेह और कारगिल में। हमारे पास बच्चे पे सबसे ज़्यादा है और हमारे पास बच्चे पूरे लद्दाख से हैं, कारगिल, चांगतांग, ज़ांस्कर, नुब्रा। तो आज लद्दाख में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहाँ पे कोई मेंबर लमडोन में नहीं पढ़ा होगा। इससे आप देख सकते हो लमडोन स्कूल का ये लद्दाख के विकास और निर्माण में कितना बड़े योगदान रहा है। जी चिदांग गांजो लमडोन लोप्टा यारचो छेनमो ता अनि लोंग अपचु खोबे खा दुइदेला अनि लोप्चु त केले छंगमा के अन हान्दा पदकाले सुक्षम बुसु गयरला अनि न्यामदो थरि गांजो शे लुया चेबे लुया पुया दिबे मेसे के छोवा सुक्षम बुसु अनि गारा चिपो मारे लोप्टु छचान ता अनि गेगिन ता अनि लमडोन के अनि लोप्सु प छचान के शे दे दुस अनि क्यामछेले दुस चिन्ति शे जुङ शे चिदाने nga चिन्चिनि क्यामछे के क्यामछे दुले दुस शे तांgai को खोगब मंगबु छुरा एने लापटा न्यामदो तांगा दुस शे तां दु थेंगनि वाइ सोवा सोसोकी खालो गानां सुक्षमबु शुदुरा एने ना क्यामगुरम छे जेवाता रांसिंग सोसोले मिक्चु शोया दोता अनि किवदा खाउसु जुङशे लाउ 안간조 대랍달이야 안라다 부임 디시비기 다 안열루도 게 찹체체 델리디오레 아니 니나리야 당간조 디나리야 그때 데 테티 치아르들라 지단라는디 야주 체도 마임바 튜 균도네 안조 다 릴럼디 아니 디시비 롭데 나라 마우 지당 롭데 강에 난도 대버 손자 하바던도 대 부임디 나리야 그때나 아니 릴럼 돌이야 때 다따도 게라 니 요레 ni chajen dinde do de yu an thati tonzo khani talawrong go chob ne jene thati chi kila inder chi se shwa yin thati ngeman chi shira kila te ngan cho takse ga ji inde di ta singi di shidu khado tang te yang khado tang shidu te yang takpa da onje ga ji gordo nga cho di khoso sangma changi lobdu de संगी लोप्टा ला सुमा योरे गिंदुम बा योरे गोंपा खाना फेकिन लोपजों जगे मंगपो योरो संगी लोप्टा ते ता लादा योंगी लोप्टा यां छे छिचारो आते वाचे तेन तो दिनला गोंपा खाना बेबे गिंदुम बा तसु मंगपो योरे सुमा योरे ला ते मिक्या फोमो छंगमा योरे ला जितां फई संगी लोप्टा ला ngso ji जितां लोपसे मंगपो योरो वाला तेने सो ते ता ngso nangpe tadup ki lopjong chesa tewa ji sha de goro wa changi lopta de tentu ngaso tensang gyawa jin ne bi kundung ye ka nang shi tene tentu tang tun be ta riglam loya te pe gya chimbu du gona sanrik patang tuya ge chedu tene riglam de te se ngaso nyam du lopjong che ge de chege ore la tene lopjong gi lopti de ang tene duda tene ta lopti nang go re chi tang jinda tukpa na ya che tentu namgyun ngaso shoge chudo cheka je test so de ge ore la 다 지당 생이 롭달라 지당 야야야 진다강 아체라 빠디여로 와 지당 강라다 롭종 제 망보여레 빼자 망보여레라 이네 다 망제 딜라 진다 추바 추지 중이 빠도마도 데 롭투여 마레 또 콘솔라 지당 생이 롭달라 나초기 롭종 여레테 이네 다 롭자 상마당 냠도 퇴야 이체도 두자여라 마토 리글람기 마토 타사타 상데솔라 당보 원데기 진다 나신라 리글람기 joya기다 duda yorwa lori tari tening ato khato karma se aji duwa ote te mangche te joji so de nala nase lobsan khaga yo sare te thola mangche choba choya gi di chige yorela हम लोग लमडन स्कूल से और हम लोग इधर डिबेट एंड मतलब डायलेक्ट का हम पढ़ने आए हैं और अच्छा
आप लोगों ने इसके लिए कितना तैयारी किया है और कितना कॉन्फिडेंट है? सर बहुत तैयारी किया, कम से कम 1 महीना तो हमने तैयारी किया ही किया और कॉन्फिडेंस भी अब बड़ा ही हो गया। इसमें है मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, बोटी, पूरा मिक्स लैंग्वेज है। 다 드링 고사초 딜라 펨네 드네 빼 소남 쳔보단 빼 서로 기보 준소 마네 간조데 디 닐람다보지 도서 양드네 게게 간조기 예메 기르간 베베 기르간다 양 게겐 상마드네 디 냠좀용베 용사 간조라 빼 서로 기보서는 예마기데 롭다기 디소 셈라 커서야 공기 쿠틴라드네 간조라 빼 롭종 라송 군사초기 쿠틴단 디송아자 남낭시기 말에 I am Dr. Amrit Nehru. I'm a dental specialist by profession, settled in Los Angeles for last 39 years. I'm basically a Kashmiri Pandit from Srinagar. I have served this whole state, former state of Jammu and Kashmir as a dentist, including Ladakh. I used to be dental surgeon in District Hospital Kargil. And in 1980, I was part of medical team that was attached to His Holiness when we went to Zanskar for 3 days, Kali Chakra Puja. That was long time back, 1983. I come here often to Ladakh because I feel attached to Ladakh. My father was civil surgeon of Ladakh in 1966, and my first visit to Ladakh was in 1966. Then I came as a government of Jammu and Kashmir employee, as a doctor, served the people and visited all the places, beautiful people, innocent, God-blessed people. And my first darshan of His Holiness was in June or July of 1980. So I came here last year also. I volunteered my services as dental specialist in Lamdon clinic. Ngaming la teaching androche nga Lamdon la managing ge secretary nganzo tadik chini yeyo mangbo chas dawa mangbo tadik chini yeyo kyo chungso ani pugu dinzo la kalob da ani om arapata na didi tuen jiwa ani rikpa yakbo chair la di pugu dinzo la phembo yeyo do samgudo